खुलुमबाय फरो नायथंनाय काकुते बुखु सुनो आंनि मुंखा जwngjal त्रिपुरा आं खरकसा कलेज फोरोंनाय आं एनआईटीआव फोरोंथाव दिनै आं गावनि गोसोखांगौ जोंनि लाइबुमा दै कक थाइसाथानि साख्लाय नसुंगो ताबुक जे पार्टिकुलारलि रोमान स्क्रिप्ट बा देवनागरी स्क्रिप्ट नतुई जे क्राइसिस दंमोन ओ पार्टिकुलारलि ओ मैटर नतुई ना दिनै गावनि गोसोखांगौ ओ प्रेजेंटेशन तो फैयो दिनै आंनि प्रेजेंटेशन खा दिनैनि प्रेजेंटेशन खा हिस्ट्री ऑफ यूजिंग रोमान स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग TIPRA त्रिपुरा त्रिपुरी कोकबोरोक लैंग्वेज एंड करेंट क्राइसिस अब दिनै आं गावनि गोसोखांगौ कक नारनाय हामफैनो सुक्रुइ सालाय जों दिनै लाइबुमा ओ ताम ताम सुजाक दं फायदिंखौ जों ताबुक दिनै प्रेजेंटेशननि गोसोखांबो खा थांलायनाय दिनैनि प्रेजेंटेशननि कन्टेन्ट खा नायदो एक नंबर पॉइंट नायदो ताबुक दिनै जे आगे ताम साखा दिनै स्क्रिप्ट नतुई जों ताबुक स्क्रिप्ट नतुई जे वालाय दं ओइ माने आगे दिनै आसु आसु सं आं जारायफोराव खोनायफैयो स्क्रिप्ट नतुई को सालाय माने बाकी स्क्रिप्ट माय थांगा दिनै अब तुई समाव खानांगौ बोपाय थांखो जों नाय ताबुक नायनाय जे रोमान स्क्रिप्ट बुफुन सिमी यूज खाजाखा दिनै लाइबुमा एके बेंगली स्क्रिप्ट बुफुन सिमी यूज खाजाखा दिनै TIPRA को सुनाबगै बा ताबुक कोकबोरोक सुनाबगै बोपाय जों नायनाय लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ओ ताम सुनांखा राजतंत्रकरण राजमाला और ताम स्क्रिप्ट बाय सुजाका ताम को बाय सुजाका जों उनाव बिसा नायनाय ससियेल मीडिया रो बा फेसबुक रो जे डिबेटिं नाय तंग माने वालाय मार नंगौ अब नतुई जों बिसा सालायनाय के डिमांड फॉर रोमान स्क्रिप्ट जे मूवमेंट तो माने लास्ट 50 इयर्स जाते ताबु मूवमेंट तो रोमान स्क्रिप्ट सानै जिन सार नंगौ कुमार बो अमहाय साखलायगा बिनि भिडियो इंटरव्यू नुखा अब तुई किसा सानाय मूवमेंट फॉर रोमान स्क्रिप्ट एंड इट्स रिपोर्ट इज ए मूवमेंट जे माने लास्ट 50 इयर्स नि जे कमिशन फाइजक माने समाजन त्रिपुरा कमिशन पवित्र सरकार कमिशन फाइजक माने और रिपोर्ट रोताम साखलाय जाका अब तुई बो आदि साखलाय मुसुंगो along with supporting document इनके रोमान स्क्रिप्ट बाय बो कबांग इंस्टीट्यूट ताबु जाते जे फोरोंजाक दं अब तुई बो माने रोमान स्क्रिप्ट नो यूज खायो चिनि कोकबोरोक नो बो जागा इंस्टीट्यूट ऑफ फोरोंजाक दं अब तुई बो आदि साखलायने इनके एनआईटी अगरतला ऐसा मिनी इंडिया ओमा इंस्टीट्यूट जों जे ताबु कोकबोरोक सर्टिफिकेट चेंनाय माने अब नि बां एग्जांपल रे एक्सप्लेनेशन होनाय बा साखलायनाय इनके ताबु जे मेन जे करेंट क्राइसिस ताम ताम मूवमेंट खा सब ताम साम तम सब देवनागरी सान सब जे रोमान स्क्रिप्ट सानै तम अब तुई बो जों साखलायनाय इनके लास्टली जिनि भारतनि संविधानलाय तामसा भारतनि संविधाननि बिजाब न खुलबै बिनि बलाय न जों नायलायनाय ओ बलायले ताम सुजाक दं तामनि हिंबा गोबां डिबेट नुखा जों कन्फ्यूजन थांगौ खरसा साबा अम हासिंना ता खरसा साव अब हासिंना होनो इके अरो जों नायो बदे जाकुक ना बो जाकुक जों सायमाया तानि हिंबा बिजाब यालो करि जोंनियाव इनफरमेशन काहामनि इनफरमेशन करि मबाइल जों इलानि सायमाया नायनाय ताव तासिं जे सालायमाने जों प्रिविलेंट जे ट्रेडिशनल थॉट जे नामाने TIPRA त्रिपुरा त्रिपुरी कोकबोरोक जे स्क्रिप्ट नामाने ताव अरो TIPRA तानि बय आं सुकिया एरोमा ग्रेगे तानि त्रिपुरा सुकिया त्रिपुरी सुकिया तासे कोकबोरोक तानि सुकिया अबनिबो ऑलरेडी आनि ताकेसा पार्ट 2 प्रेजेंटेशन रेडी खाजन कोकबोरोक बाकी इवोल्यूशन खा आगे जे TIPRA कोक तमने बोपाय त्रिपुरा कोक खा अतो त्रिपुरी कोकबोरोक तमने अबनि इवोल्यूशन आव रेडी तमानि प्रेजेंटेशन अब नेक्स्ट फेस ऑफ प्रेजेंटेशन रोजानाय के नायदि ताबु सारायफोरखौ खानाय जिनि लाइबुमानि कक एसे मिसा जिनि स्क्रिप्टनि कक जिनि सुइथाय माने कक जिनि आनि आफा आनि आमा आसै तानि बाया मारे सनि बुखौ खानाय फैयो तो जे जिनि स्क्रिप्टनि कक तामसा खरकसा अचाइबा गियानि बर बो स्क्रिप्ट सुइमानि कक सासा केनादि ओ केराम कुथुमा हाके सासाय लांथां
kelakon sasai borok khana ke obo nai ditabu o keran ko kana de haise khoroksa wise man মানে ওর তো খরকসা wise man মানে অচাই জেনারেলি চিনি আগে শুনে ফাইনাল কে সবসাই অচাই রং সুইলাই সুইও বেশি তাবিজ রক তামর রক সিনাবো মন্ত্র সন্তর রক তবুই মতাই আস্তার নাই রক চিনি অচাই রং নাই দো এ নাই না দিতা বড় বতান থাকা সুইকা তাম সুইকা সুইথাইমা রিথাইমা বা তাবো কলামা হনে সিনখানা হেনা বেনা কে ও সুইমানি তামখা চিনি দিনি তামনি বাগি সুইকাবো চিনি টিপরা কগ্ন সুইজাক ফরম্যাট বা রিটেন ফরম্যাটও এখানে বাকি আমাকে সুইথাইমা কলমা বাকি সুইখা ইনকে ও তাংখা মেনে ও অ্যালফাবেট সুইখা বড় সুইখা হামবা বনো থাইপুং বলাই সুইও হইসাও থাইপুং বলাই সারে ফ্রম হাই খানাই গলা থাইপুং বলাই সুইখা ও যে থাইপুং বলাই সুইজক মানে চিনি রিথাইমা বা চিনি কলমা যে থাই হ্যাঁ সুইজক মানে আবো tangka sini TIPRA sarong ni bisinyo koto TIPRA sarong bojoto saiman tangka je omake sujaka ko tong thomani ko tong tong kholaika omok khana sasa laika ke tangka o boroksa o wise man ba sini osai kaise kami nita kaisa kami thangpro batai khongsa kami thangpro lama thangte thangte khi nokor ja khang ke ba tam khane o suthai to tam kha suthai to secret maro mo mane bhalai ka habo no ang khiman logo to plan me um to mane hame to mane ka ham eta bardam he gabo ka ham ke lama ga rumo lama ga na re tong plan thanga ke bo borom sin khap thanga bini nangmani pai khina ba he gabo o dekho bo nangmani pai na bai borom thanga ke ba tang kha okay ung pai thadung balai ba ung to thokjago thadung balai sai thanga sai pe kha ठीक है sini skill boron pai thanga nei sini sorry sini ma babu somba asi som omake sono hai kala kya ba और no sini tani ba और no sini sini skill ni ko thoma dekhna na ha ko duma dekhna ho और no pai thang 이게 따로 진이하고 왕 소만 파요. 따로 내려로 얼어 또 빠야 거기야. 이게 땀 카카 있잖아. Do you think कि ओ wise man जो 어चाय वो कि incapable जो असली रिया वो खाई पता से रिना खाई दे वो मान ले वो माया वो बड़ी सी स्किल पाई था अब उन्हीं मान अब मैं तुम्हें ताको ते भूख सम नॉर्मल तेरी क्वेश्चन पायो ना प्रश्न पायो ताई कैसे प्रश्न है do you think that the word rigdi सुइदी से तब चुन rigdi सुइदी माने अब कि वो चिनी रिथाइमा बा कलमा सानदाफुर ओ कथाइ बदे आपुना आसाख्या एंके ओ कथाइ बागे बफुर आसाख्या के आसाया हंगा के आपुर ताबु सुन सरायनो फ्रफुरगो सात्रनो फ्रफुर सुइदी rigdi ओ माके जिरिगै ओ बथाना के मा सुइना नांगो रिगि नांगै सुइना नांगो एबा एंके बोसोर गोजाम दंखा जिनि ओ सुइदी ओ rigdi कथाइबो हानोना जिनि बथाइ तमन बगै सुइथाइ बथाइ तमन बगै नो जिनि ओ कथाइ तिनि rigdi सुइदी ओ कथाइबो तिनि जिनि ताउ फुन दंखो अबन बगै जों वान सौथाइ ओ मानि तिनि हानोना गेताबु नेक्स्ट नाले फिरे ताबु जतुन सर गोजामपुक जिनि TIPRA KOKBOROK नो बो स्क्रिप्ट बा बफ्रुक सुइजाका जिनि कथाइ TIPRA KOKBOROK नो अबुजो दं नायनाय बायदि नायनाय जों अबंखानि जार्नल अफ द एस्थेटिक सोसाइटी अफ बेंगल और जार्नल पब्लिश का 1841 एडियो पेज नंबर 684 मेजर पेज नंबर 684 ताई 712 ओ पेज ओ जार्नल नि ओ पेज ओ रिजल्ट दं माने ओ ब्लाइयो रिजल्ट दं नायनाय दियारो साउथ श्रीलंका ओ पार्टिकुलर account of Arakan account of Arakan Shilamani South Africa Lieutenant Fire Lieutenant Fire Sri Lanka an account of Arakan
Journal of the Asiatic Society of Bengal, Volume 10, 1841, Part 2, page number is tomorrow. Oro tam sujet na lene tabu nadi. Oro tam sujet nadi. Account of Arakan 1841 tam sujet ka. Tam nai nai. Nadi oro tam sujet. The people called Murum by the Arakanese announced themselves as descendant of persons carried away from TIPRA several generations back by the Arakan kings. They were first planted on the Lemieux River with the view, I suppose, of cutting off their retreat to their own country. But when Arakan became convulsed in consequence of the invasion of the Burmese, they gradually commenced leaving the Lemieux and returning through the hills towards their own country. Brownie, how proud Peleka? The proof Arakan Nazawi Romi Kamzaka, Tlangzawi, the proof Burmese rock Arakan Nazono attack Hai Mesan Hanke, approve, Utin Tipra rock, people Haimani or owns Kobora. Okay, in their own country. For a time, they dwelled on the Koladan Tima, Omoka Koladan Katima, or Tima Rukungo, Gana Bro Tonka, Piroti, Tipra how Happy. Okay, now, none are to be found in any part of Arakan, save on the Mayu in its upper course. Mayu Tima Rukungo, Omibukavo, Kisamcha Tomani Savo, and only a few stragglers there. Kisamcha Borokonko, or Zago in Sauda, or Mayu River now. Many still reside, I understand, in the hills of the eastern frontier of the Chittagong district. By a reference of important, by a reference to a few words of their language given in the appendix, those acquainted with the language of the TIPRA, the TIPRA has to know approve or Jorago, born go by all the TIPRA, or the Murum, Arakanese of the TIPRA was the Murum night, born go by, oh, TIPRA has to know, TIPRA Roniko, Mimili, Nebo, appendix of specimen, he said, Kari, Sweet Lanka. Able to decide whether the Murum's tale of their descent be true or not. Of their idea of no Simon Bobo or specimen copies of Granthanka. Sri Granthanka when appendix of 1841 or Janamo. Without the Botam Sri Lankan Adoro, Italy. Amoka original Bini of Pastry, blind number tomorrow. 712, 712. Nanti orang pasal orang kena ni macam, orang kan English kok Thai, orang kan Cina Murum, orang Tipra kok Thai. Apa tu Tipra kok Thai je? KOKBOROK, ni cerita tu KOKBOROK mana KOKBOROK kiri khap tu, kok Thai kiri kota. Lo, mungkin nak jawab. Apa Murum mana? Tipra kok, betul kan? Dengan ke air, tam segala dia orang Nova, sehingga anggun Nova orang, arti apa ya? Zaman dia orang kok Thai orang tu bahasa Nova. Oh my God, I think boat, it will boat room. Oh my God, 37 words, 37 words Sri Lanka. Or spelling row, kisa mistake to. 37 words Sri Lanka or appendix, specimen. In future, kate compare Haimanan thing, right? Both Sri Lanka or Murum. Murum mana Tipra ne kok. Omongka, sini Borok Bati Prasaroni, the earliest and the oldest, I would rather say, oldest written specimen, Chiniti Prasaroni Kok, about 1841 Edio, Swimani. Obviously, the Prasaroni Kok, there were Nova, Room, in Swimani, oh my God, Thai, and Tau, the Mayako. Rasotron Korok, the purely Sanskrit, Devanagari script, Sanskrit. Kok siapa language, Kini rasmala orang Bangla ni, purely Bangla script, Bangla kok boleh sujago. Siapa? Tipra kok tahu sujago ni, bapak baru sujago ni. Abang pui dan sujago, abang tahu yang abang the oldest specimen, abang sen preserve plan nango, abang sen preserve plan nango. Maka abang nanti, saya sen kotor ke naik mana abang nanti, orang ikut nanti, yang YAM yang tahu sekarang tak, apa sini spelling kisah mistake tomorrow tang dia apa tak ini dikabo, betul kan?
ha. Nanti orang water tei tui tei ni Sri Lanka ro orang tu sini TIPRA kok. Bukan ada? Orang tu sini TIPRA kok. So it is the first or the oldest ever written specimen of the language in any script or alphabet as on record. It is 180 years old as of today. Abno to is a Kasan Cook. 180 বছর তিনি নি হাজরা বাই কাখাবো abno to is the oldest specimen or script ka roman script sujaga itu English kok obo dictionary hake suika air tam suika nobai suika obo tini kok bai sujaga কিন্তু তিনি kok bai sujaga তিনি KOKBOROK script dia abo taimba roman script bai sujaga কিন্তু language ke chini TIPRA language ba KOKBOROK no bai sujaga abo room air nova obo to TIPRA KOKBOROK sujaga mani KOKBOROK kita umnani obo kali bo kabang bijak sujaga Sujana sikan kabang bijak roman script no use khai chin TIPRA kok sujaga naji tam sumai ne oro naji the hill tracks of Chittagong and the dweller therein 1869 AD अब 1869 AD हो कैप्टन TH लुविन वो श्रीलंका वो तो कब कब श्रीलंका क्या बा आंग तिनी आंग तिनी स्क्रिप्ट तो कब sama आंग स्क्रिप्ट you know तिनी थांगनाय उसकामो थांगनाय दङ itu orang kebang mas Sri-Lanka botam khayka tasin je fire je salamani but specimen je copies salamani 1841 o abon bo compare khayka nai dero nai dero abon compare khaymani on tase oro ke nanai tin ei dero tam khayka English TIPRA colony fire tasin je salam samani 1841 bini specimen borbo nai compare khayka oro comparative studies khayka air English by air TIPRA kok kabo hill TIPRA kok nova same okay orang tam tong nari tasya day sal ikle oh tasya sal juga orang sal kisah spelling mau tahu misal tuh father apa oh kini hill arakan itu apa no Sung apa TIPRA apa aba sung aba ko no sing TIPRA ko sing aba bunai tongo apa bunai tongo nadi hok nadi otam sika wak to wak oke usan bali aro pura bo praman khaika mene pray 30 বছর কাতে 30 বছর হলো থাঙ্গাই প্রায় 30 বছর হলো থাঙ্গাই তিনি ক্যাপ্টেন লুইন अपन प्रमाण खायका जे ओ मुरुं TIPRA नि kok bai kok je एफआर जे सिक्लमाय अब चाचाया गुरुदि आइदा हि साग्लामनि अब प्रमाण खायका सिनि कैप्टन लुइन बा इते श्रीलंका 175 kok thai श्रीलंका अब तो दिनि रोमन स्क्रिप्ट बाय श्रीलंका फियाबा TIPRA kok bai सिनि लैंग्वेज बाय रोमन इंग्लिश लैंग्वेज या स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट फियाबा लैंग्वेज के सिनि लैंग्वेज ओ माथे श्रीलंका गोबां माने तरो इतले दं Maka dia kata, oke ini fire ni botol tadi 37 watt Sri-Lanka, Sri-Lanka, on bagi ni orang dokter tunggu kata Sri-Lanka mana boleh, okay. Next, 1874 ini, Taisha Lukuni seorang specimen of languages of India, Aboriginal tribes of Bengal. Negara dia orang, sab sih George Campbell Sri-Lanka ni, burung sah Sri-Lanka orang mana ni. Nalene cetabu list of words and phrase dialects of the TIPRA Chittagong and Kasar frontier ni nalene tini हमको अपने बीजा वो ओरिजिनल बीजा को आर्काइव खाइजा इन्हें जोरो बोताम से लेकर जोरो ठीक ही मानी से कैसा करने 1 2 ने जोरो 1 2 3 4 5 6 ni सुलेमनी ने जोरो 1 नो तो लगा कैसा चेतो सा कैसा टू कहीं हमारे श्रीलंका 100 राजा हमारे श्रीलंका में नजरो आई आंग वी चुंग इकले नेले क्लियर ना मनारो नदे दे
bo obo ba norok you they obo ulta khai dabo obo tuli norok khana tumne ro obo ro ke his or him or silang malia bo je kok thai malia bo silang malia tabu nani te tai bo kawang ma suja nani head boko father bayo na ki bo mistake ki kabo unglo buskan unglo thaka ro mother se actually among na tumani father ko obo apa obo ultan thaka do bo position থেকে রিমালে আবো আদিয়ারো man bro itu bro itu mulai lo kamang macam ni yang direct habza oh gagal oh spesimen nanti bro oke yang ibrahas itu kan pakai borok ini apa bro man nanti apa lu tahu belum mana nanti ata tuh bro nanti ata brother elder bro ini ata ini semua ata header ke omah ke burung kelas ke father apa nih itu aja waktu itu bro kahan a good man bro kahan omah ke awal tai tiki liya besar suja ka baru mas suja awal mal tai tiki na liya nang liya ta awal bale awal ka baru ma butai suji kan ta a good man ngadioro hai kucuk ini nih hayat tarik kucuk omah ke result omah ka baru mas suja ka bo ini bisa bo yo oke awal kali bo nanti orang sudah one before me ini sikango Hindi ini sikango Hindi oh particularly kisah jadi yang sini takut kriya dialog ko phayo ini sikango Hindi betul tak from the shopkeeper of the village parani dukanni tini payo parani dukanni thani payo oke sini kriya dialog oke tini payo ini phayo ba थानी पायो भाइना तो इनका मुख्य तरह से फर्दर बताओ कि लैंग्वेज फ्रॉम टिपरा एंड कसार ओके या इंग्लिश फल चित्र को है और एरिया ने हम तो ओके या मुखन में टिपरा हस्ते तो तो हमने या मुखन सामने और ना यारो सॉरी इगले और वन और के कैसा तसनी के स्विमन किसा और के सुजा तो के तब कहां की उन्हें या मुखन नहीं वो सुजा 100 तासे रासा के कर करे तासे रासा इंगो ताके रासा इन सुबि को दो ओमाय नाले चा सा नै थाम ब्रै बा द चुकु करिहारो चुकु लियारो 6 चा तो चा चुकु ची ओके तम सदा तो इधर के ख इंसो बुझा ओमा के क्लामनी ओके या मके तासे के आं नि खाओ ओके आं माने ओके या मके TIPRA kokta TIPRA kok nunggu ya lo kalau kawan mah antai balik ke mana dia a good man itu lepas sama nih yang dari itu ke borokaham oke borokaham yang berkering just little variation juga orang lain good man beri kaham women plural beri kaham है ना बड़ो कहां गुड मैन बड़ो कहां गुड विमेन बा गुड वुमेन बड़ी कहां इतला कबांग मा सुजा नानी और वो तम साने बुरुम तो ना यार और ना इतला किसा इन हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर टू कश्मीर बड़ो सेंटेंस को सुनाम का और नहीं कश्मीर मुसुचा ओमाके सेंटेंस वो सुप्लान प्लान करबो नाजरो walk before me आंसर किसे नॉन पूछना है walk before me अनि तासे के आइनी सिकान दो तब के आइनी सिकान दो हिंदी तासे के आइनी सिकान दो हिंदी जस्ट सॉल्यूशन अब इच्छा वेरिएशन तो तब बुझा इ नायनो हां अब वेरिएशन छ तो ओमा सेम लैंग्वेज फ्रॉम ए शॉपकीपर of the village am ko ba compare ko tasing phone ba compare khana boy okan phone to tabu from a shopkeeper of the village bari mudini khane paikha bari mane village bari actually chini village na bhasha uske bari ang
kok sana tadi ani asli salam mereka orang itu mana. Kasih nama mas hasilnya. Sana mana lo? Jara naik to naik, kalau saya mana? Kena tuh. Jadi ani asli aja answer itu kena itu, tam sabo. Huwa mudani, haklu no. Bari midang kaya jagai, bolong midang kaya jagai. Buat saya mukra banglang kah, butuh saya nungsi mang phalang kah. Ho midang khaklu no, bari midang tu dekai jakan ke. Bolong midang kaya jagai, bari midang kaya kan ke. Khaklu bo mukra banyamun, butuh bo nungsi mang phayamun. Nah, kok answer itu lo. Ani asli sama ni angkai, kenapa? Aku no tahu tinggi membuat itu. Jika bari kau sampai kau membuat mana kan? Jika bari membuat ini, thani pakai, ni, translate kerana kau makan harus ini tidak kau pakai, macam kau pakai, do. Jika tahu nanti, 1874 ni pakai tahu 1876, A Statistical Account of Bengal by William Wilson Hunter. W. Hunter, 1876. So, what was Sri Lanka? Now, statistical account of the district of TIPRA. Of boy, visa project from the original visa program. Now, all of Sri Lanka, almost in October, or can I can air, the Pratam Saka, Nova, TIPRA, or fire, horn, the fish are on my kid, Sri Lanka. What was Sri Lanka? W. Hunter. Now, it all comes to page number 489, 490. Next, 76 in 1884 AD of the Kasari Boro language. 1884 of Bizarre of Sulamani, Reverend Sydney Andel. Sydney Andel Sulamani of boy of Bizarre, 1884 of grammar. Or maybe if I call the language of the people. English of Sujat, Sri Lanka. Kaisa 1, 2, 3, 4 of Sri Lanka, Kaisa, Kanaka, Tambri, Ba, Dog, Chini, Cha, Chukuchi, 1884. Liga, oh, the Braco, the Braco, oh, the Braco, Piaba, script, Roman script. I don't know, Roman script. Okay. Kalau Sri Lanka, apa kotor ke Sri Lanka ke apa tahu clear mo? Orang Sri Lanka ni jawab, kalau mo, what is your name? Na jawab, what is your name? Tuma. Ni mung tuma. Oh, TIPRA kau ada? Kau borong nak boleh? Na jawab kau borong. Oh, tam script Swiss, Roman script Swiss muni. Our very next medicine, 1885, a short list of words of the Hill TIPRA language. Of the Hill TIPRA language with their English equivalent. English kok thai, tau air hingga ke TIPRA kok thai by tam him air no, apa ke Sri Lanka money 1885 by Jerry Anderson. Of Sri Lanka. Nailanya sentau nadi. God matai. Kenapa sih matai bahuna, TIPRA nama sih matai bahuna tahu. Kalau pura aja thang lagi, mata ini betul. Hanya boleh, apa sih kok? San, sal, nalar sal, moon, tal, talno, tah, nih betul. Siapa ya betul? Kenapa? Anggo tano, tal, siapa ya sih? Sini kok ngapa? Start, atukri, tapi puila spesimen, handu giri himakasan, fire shipro, handu giri, ikut start, atukri. Hanya benar, so omah kebang mah, Sri Lanka, burung Sri Lanka, kotor ke dekat sih, kotor ke nuka, ini najaro, soul, bone, background, background, sejak najaro, heel, yafa, dodoi, sejak, angsi makraya, baru lepas ke Sri Lanka naik dokter, angta bu di perasaan ni, kau baru senang sih, mangrai kalau kau thai, baru lepas Sri Lanka naik ni, kau tak berhenti sini sih, aku Sri Lanka sini kau sekarang. Imagine bahan
face bahan blood thui nale face mukhan eye makol nale chin kholai kholak hin kata boro kholai to chin khanga untuk menurut nale ear khunju magi kebang ma burung sini kok apa ke sini besar nih panu sama nih kok sini besar nih tam hunta sini besar nih pak pura suja borok apa ke food and clothes sing sama tam cak nih jangan food sana nih meat mihan sing tam mihan tahu mangso ini thale beka tahu ke asal kok khana tahu sini kok thai mihan apa sih tam mulai mangso sing mulai baisyo tahu ke Kalau 100 বছর লোকের মাংস চিনি কখনোই আপনাকে খাই পেলে ওকে ও বই ওকে 300 বছর 200 বছর 300 বছর সামনে থাকবে না পাউজার থাকবে না চিন্তাইছে হ্যাঁ এগুলো রাইস মাই মিল্ক না আসলে দুধ না হোক আর দুধ না হোক এগুলো নালে ডিস্টিল লিকার আরাক খাই দেবো না আরাক নাইলে বস খানা তোকে সুই কেলা খা ফিশ মিট আবাহান Nanti orang bawa kawan mah elephant mayung, oke? Flying fox tu musuh misi kau kok pay apa kata tu saya kata bawa. Tiger muska, nanti orang. Oh mati kawan mah, sudah kata birds nanti, toksa ni, ha, toksa orang related, batok orang related, bird, toksa, tausa, itu orang, ha, nanti vulture, sugru. Dark takut angkat lama sebilang dah burung apa payah ini naik angkat awal bagai kita next tampilan apa kan ini 1885 berat cuma apa hai 1885 berat berat tahu sebenarnya use of Bengali script bukan sini TIPRA Kokno sudah sengkak bah Bengali script bah apa tu tahu nanya ada mana Nanti, KOKBOROK TRIPURA ব্যাকরণ তবু বাংলা ব্যাকরণ ত্রিপুরা ব্যাকরণ আসলে আসলে বাংলা ভাষা শোনো ত্রিপুরা জাত ব্রিটিশ ওকে ত্রিপুরা হনে হিয়া ওকে টিপেরা হনে সাব जों ত্রিপুরা সাব ওকে টিপরা ini সাবি বতাইছা হেলবা ত্রিপুরা নে টিপরা কে KOKBOROK নাইব 1897 কে বছর বেশি বলো নাইলে 1841 Puyuh sini kok sejak mana 1841 oh upload sini kok tes sujakan hai nolera roman skriba cinti pra kok KOKBOROK sujakan oke bisi busu ulo sujakan salah bo bisi busu ulo salah 56 years ni ulo ha 56 bisi ni ulo se bangla script by sini TIPRA KOKBOROK sujago nanti orang Ikhlas apa lagi? Sama sudah apa? Bisa no? Dollar Ahmad by Muhammad Umar. Silang mani 1897 erigo. Apa ini? Sare file silang mani 1841 pila sini kok no Roman script by sini kok tadi silang kan? 56 BC mana? 56 BC ni ulo se Bangla. Kok Thaibai sini সরকার কখনো সুবিধা নাই দিও বড় খর যে যত তোমরা বড় নেই বুংনো শিরোমানো এমক হিন অমখা ডলার রহমান উমর মোহাম্মদ উমর সিলামানি কক আহাই নই তঙ্গ সুইমানিতে সামানি অমখা চিনি TIPRA কক বা KOKBOROK no বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুজাক মানে অমখা TIPRA কক no বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুজাক মানে অমনো পইলা নবুয়া রাসমালা মানে অর বাংলা ককবাইনে সুজাগো রাজচত্র নতুন করম মানে অর দেবনাগরী বাইনে সুজাগো দেবনাগরী ককবাইনে সুজাগো দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট বাইনে সুজাগো সংস্কৃত ককবাই রাসমালা মানে অরব বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা ককবাইনে সুজাগো অমন অঙ্কা পইলা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই চিনি TIPRA কক বা KOKBOROK no সুজাগ মানে বিজাব অমন পইলা না জরব Akle orang naik mana? Orang kerja orang naik. Orang naik. Bokol puspobin, mari buru ni saka. Bofam sorbi ikle. Mana orang?
त्रिपुरा कक थाई बांग्ला कक डिक्शनारि के सुइला दा खाना बोले ना और हाके नुकसा बुझना देखले बाखाते गिमासा जों बाखाते के खाय दबा बाखाते को रुनु सुइका बर बादाम फल बिसेस होनो हेके बिनि याग्रु 1980 राधा मोहन ठाकुर देव बर्मन हाँ राधा मोहन देव बर्मन ठाकुर बबो श्रीलंका कक बरक मा अमो बांग्ला भाई ताऊ जों मीडिया सोशल मीडिया रंगो तिनि डिबेटिं लाई माने संस्कृत देवनागरी होननाय आं नुगिया राधा मोहन ठाकुर देव बर्मन ठाकुर जे श्रीलंकानि किन्तु जों जे ताऊ कक बरक माने अब एक्चुअली कक बरक से बयनि बुंसे अब लैंग्वेज के तो त्रिपुर व्याकरण बोला लैंग्वेज तो तम आथिन लैंग्वेज बुंग तम त्रिपुर बा त्रिपुरा से सिनि कक थैबो जात बो त्रिपुरा जात सिनि कक बो त्रिपुरा कक हां ओमाके नुगो ओ बयनि बुंग कक बरक मा निसुइकाबो बके डलार मारबाय मोहम्मद मके कक बरमा बके कसारो क थाय थाबार होइका कक बरक मा नै थायफेन हेफेन दो आसुस मिसे बेस बुंमले आसुस मिसे थलाय ना कक बरमा तमनि कक बरक मा के क थाय थाबार कथा बरक हां एकामो त्रिपुरा व्याकरण बा त्रिपुर व्याकरण अम्बो बांग्ला बायनो लागि अमो खासेनि राधा मोहन देव बर्मन ठाकुर एकानादि अरनो आं श्रीलंका बर किसा थापा थापाका अमन थापा माबा तो संगे नि एकदम हिंदी सानाय बाय गरिनो हने असो साइनि बेसिन बाना अमन जों बसनि नयाले नालि अर हिंदी बथा देवनागरी बथा सुइगा को तासे बांग्ला बायनो सुइगा ब्ला अब तो त्रिपुरा कक थाइदे अब किसी त्रिपुरा थाइमा दे बा चिनि त्रिपुरा कलमा दे अब नाइला हे देवनागरी सुइगा और बांग्ला सुइगा देवनागरी बांग्ला और हाकिनो बुटा बुझगा हेते तो बनाइ दिसन और बनाइ बर साउ देवनागरी नु येबले आ बिनि बिजाबो बखले चुं थांगो आमरा जाय विगु हाकिस मामले बिनि बिजाबो हंके अमबो बांग्ला बायनो सिजाबो हंके बांग्ला बाय चिनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थांनाय हंके जों ओ बिजाब नमा अमके 1900 बखाक सुगर के तावना नवा सनाले 1841 टू 1900 के बिसिंखा 59 इयर्स अनुस सुजाब पहिला खानि बांग्ला बाय सुजानाय खानि 1897 सेकंड बय सुजानाय के बांग्ला बाय चिनि त्रिपुरा ककनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय अब खानि 1900 56 इयर्स 59 इयर्स पूरा हां ओमाके सुजाब तब सुनायनाय लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन जी.ए. ग्रियर्सन 1903 से रिपोर्ट लाबोना बनाई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 तिब्बत बर्मन फैमिली हिस्ट्री पार्ट 2 स्पेसिमेन ऑफ द बोडो नागा एंड कासिन ग्रुप्स 1903 एरियो बो ओमाइबो लगा 911 से